दीनबंधु एक्सप्रेस न्यूज को आपनको स्वागत। दीनबंधु एक्सप्रेस न्यूज का निर्भीकतार परिचय दे समाज को आणुची आपनकर समस्या। हमर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी। याकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 31 डिसेंबर जाए बढ़िला गाड़ी कागजपत्र अवधि। गाड़ी कागजपत्र अवधि को पुणी बढ़ाइले राज्य सरकार। आरसी डीएल एलएल परमिट और फिटनेस अवधि बढ़िला। डिसेंबर 31 जाए अवधि बढ़ जाइथिबा नै राज्य परिवहन कर्तृपक्ष सूचना दैछंती, किंतु पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक बोली एसटीए स्पष्ट करिछि। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अवधि सरीथिले करै नेबाकू परामर्श दिया जाइछि। प्रथमे केंद्र सरकार चतुर्थ थर पई गाड़ी कागजपत्र अवधि को वृद्धि करिसंती। महामारी को दृष्टि रे रखी सेप्टेम्बर 30 पर्यंत थिबा वैधता को डिसेंबर 31 पर्यंत बढ़ाइछंती। तेबे पूर्वरु सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत फिटनेस परमिट ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किंबा अन्य समस्त डॉक्यूमेंट्स रो अवधि केंद्र बढ़ाइथिला। केंद्र सरकारक निर्देश अनुसार 2020 फेब्रुआरी 1 रे शेष होइथिबा एही सब कागजपत्र रो वैधता आसंता डिसेंबर 31 तारिख जाए वैध रहिबो। नंबर 2 ओडिसा रे सबुजिमा वृद्धि पई योजना व्यय हेबो 602 कोटी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहिसेंती जे जंगल परिवेश विभाग द्वारा मनरेगा योजना माध्यम 602 कोटी टंका व्यय करी ओडिसा रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि सह सबुजिमा वृद्धि करिबा पई योजना करे जाइछि। चारा रोपण, मूर्तिका संरक्षण, जंगल चारिपटे ट्रेंच खनन, जंगल रास्ता निर्माण और आनुषंगिक कार्य पई एही पांठी विनियोग कराजिबो बोली से कहिसेंती। संजय कुमार सिंह परिचालन अध्यक्ष शिल्प विकास निगमक अध्यक्षतार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम अनुष्ठित जमी आवंटन कमिटी बैठक में विभिन्न शिल्पानुष्ठान को जमी आवंटन ने आलोचना हेबा सह यह अनुमोदन कर जाइछि। नंबर 3 यूजीसी नेट परीक्षा पई सानी आवेदन सुजोग। यूजीसी नेट परीक्षा पई फॉर्म आवेदन करि पारि नथिबा किंबा आवेदन करी ऑनलाइन प्रक्रिया रे फॉर्म दाखल करि नथिबा छात्र छात्री सानी आवेदन एवं असंपूर्ण फॉर्म को दाखल करि परिबे। एथि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए पक्षरु छात्र छात्री को सुजोग दिया जाइछि। छात्र छात्री अगस्त 22 रु सेप्टेम्बर 10 मध्य वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in को जाई फॉर्म आवेदन करि परिबे। एने एनटीए पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विद्यार्थी 10 सेप्टेम्बर अपराह्न 5टा मध्य फॉर्म दाखल करने सहित सही दिन राति 11:59 सुधा फी दाखल करने को कहुଯାଇଛି। सेप्टेम्बर 11 रु 17 तारिख मध्य विद्यार्थी त्रुटि संशोधन एवं परीक्षा केन्द्र सहर को परिवर्तन करें बोली विज्ञप्ति में उल्लेख कर जाइछि। नंबर 4 ऑनलाइन रे घरे रही पाठ पढ़ेबे दिव्यांग अध्यापक। महामारी समय कॉलेज को आसवाक दिव्यांग अध्यापकों को कौन से आवश्यकता नहीं। एणिकी ऑनलाइन रे घरे रही दिव्यांग अध्यापक पाठ पढ़े पारिबे। एने उच्च शिक्षा विभाग सचिव शाश्वत मिश्र राज्यर समस्त डिग्री कॉलेज अध्यक्ष मानकु चिठी करिसंती। एही चिठी रे से जणैछंती कि दृष्टिशक्ति नथिबा किंबा दृष्टिशक्ति कम थिबा शिक्षक माने कॉलेज को आसिबार आवश्यकता नहीं। सेमाने घरे रही ऑनलाइन क्लास करिवे। तेबे स्थिति न सुधरिबा पर्यंत दिव्यांग अध्यापक घरे रही पाठ पढ़े पारिबे। पाणीपाग सूचना 4 दिन भीषण वर्षा सतर्क रहिबाकू राज्यर समस्त जिलापालଙ୍କୁ निर्देश। 28 तारिख पर्यंत सारा राज्य वर्षा रे भिजिबो। 24 रु 37 तारिख जाए प्रकोप किछि स्थान रे अधिक रही पारे। विशेषकर उपकूल उत्तर पश्चिम ओडिशार अभ्यंतरीण अंचल रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा भय रही। 25 तारिख सकाळ सुधा बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे आकलन करे जाइछि। एहार प्रभाव रे तड़ी अंचल जलमग्न होई पारे और कच्चा घर क्षति पहुंचाइबा विचित्र नुहे। सही समय रे किंतु अनुगुड़, देवगढ़, सुंदरगढ़, पुरी, कंधमाल, बौद्ध रे प्रबल वर्षा सूचना दिया जाइछि। भीषण वर्षार एही धारा 9टी जिले में अव्याहत थाई 26 तारिख सकाळ सुधा वर्षा संबलपुर, देवगढ़, अनुगुड़ को भी प्रभावित करिबो। एसबु जिले में 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। नंबर 6 राज्य में 2949 नुआ पॉजिटिव चिन्हट। आरोग्य हेले 2519 आक्रांत। काली राज्य में 2949 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। एमानक भितरु संगरोध केन्द्र 1826 और स्थानीय अंचल 1223 आक्रांत चिन्हट होइतिबा जणा जाइछि। एबे राज्य में आक्रांतक संख्या 81,479 को वृद्धि पाइछि। काली कटक जिल्लारू सर्वाधिक 589, खोर्धारू 474, जाजपुर 215, कोरापुटरू 181, गंजामरू 179, मयूरभंजरू 156, रायगड़रू 143, संबलपुर 104, नयगढ़ 93, बालेश्वर 88, पुरी 86, सुंदरगढ़ 81, मालकानगिरी 78, भद्रक 66, बरगढ़ 62, बलांगीर 57, केन्द्रापड़ा 56, जगतसिंहपुर 51, कंधमाल 34, कलाहांडी और केन्दुझर 30 जन लेखाएं, नवरंगपुर सुवर्णपुर 26 जन लेखाएं,
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 20, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 13, ଗଜପତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2519 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 56,924 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଲି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଧାରରେ ବାର୍ଷିକ 12 ମେଟ୍ରିକ୍ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8, କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କାଲି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଘେରାଏ ନାଚିଯିବା ପରେ ଦିନିକିଆ ନାଟକରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇସିସି ଅଧିବେଶନ ଡକା ହେବା ଯାଏଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦଳର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବାର ଓ କାହା ବିରୋଧରେ ମୋ ମନରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ଦଳର ସାମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଉଚିତ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ସଚିବ ଅନିତା କରୱାଲ ଏନେଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସରଳ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରତି ବିଷୟ ଉପରେ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପରେ ଏନ୍ସିଆରଟିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ତାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ innovateindia.mygov.in/nep2020 କୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମତ ଦେଇପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 10, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। पुलिस आधुनिकीकरण अंतर्गत पाखापाखि 15टी कार्यକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ରୂପେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିଠିପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା, ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିବା, ସମନଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନରେ ଯାଞ୍ଚ, ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର, ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀ, ରୋଷେୟା, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ସୁରକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଆସାମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ରୋପୱେ। ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ରୋପୱେ କାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରୋପୱେର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 1.8 କିଲୋମିଟର। ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଆହାଟୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ରୋପୱେ। ଆସାମରେ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 1.8 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଏହି ରୋପୱେ। ଗୁଆହାଟୀର କାଚେରୀ ଘାଟରୁ ଉତ୍ତର ଗୁଆହାଟୀର ଡଲଗୋବିନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ରୋପୱେରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ 8 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ରୋପୱେରେ ଏକକାଳୀନ 30 ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 10 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 419କୁ ବୃଦ୍ଧି। କାଲି ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 419କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13, ଚାଇନାକୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ ଦେଲେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ। ଦିନକୁ ଦିନ ସୀମାରେ ଚାଇନାର ହରକତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୀମା ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସୁଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଚିଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଚାଇନାକୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଇନାର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚାଇନା ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରହିଛି। ତଥାପି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
जदि आलोचना फेल मारिबो ताहेले सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू आमे पछेइबो नाही बोली से कहिसंती। नंबर 14 चलित थर जगतसिंहपुर रे सार्वजनीन दुर्गा पूजा बंद। जगतसिंहपुर जिला प्रशासन पक्षरु काली बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। चलित वर्ष सार्वजनीन दुर्गा पूजा को बंद कर दिया जाइछि। काली पूजा कमिटी कर्मकर्तांक सह आलोचना परे प्रशासन एभଳି निष्पत्ति नेइछि। महामारी कटकणा को दृष्टि रे रखी चलित थर दुर्गांक मूर्ति गढ़ाजिबो नाही, केवल माटी उठा जाई घट पूजा कराजिबो। माटी उठा उपरे मध्य कटकणा लागू करा जाइछि। माटी उठा बेले बाजा बाण और शोभायात्रा आदि कराजिबो नाही। सामाजिक दूरता बाध्यतामूलक भावे मास्क व्यवहार करी माटी उठाजिबो। एथिरे 4 जनरू अधिक लोक जाई परिबे नाही बोली जिलापाल संग्राम केसरी महापात्र कहिसंती। नंबर 15 बिना शर्तरे क्षमा मागिबाको मना कले प्रशांत भूषण। देशर न्याय व्यवस्था संपर्क में निकटरे करिथिबा ट्वीट प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट आईनजीवी प्रशांत भूषण को क्षमा मागिबा लागि काली पर्यंत सुजोग देइथिले। यासह मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 25 तारिख में हेबो बोली कहिथिले। काली अवमानना मामला रे दोषी साब्यस्त होइथिबा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीमकोर्ट रे तांको बयान दाखल करिसंती। बयान रे प्रशांत भूषण बिना शर्तरे क्षमा मागिबाकू मना करि दैछंती। से कहिसंती क्षमा हृदयरू मगाजिबा दरकार, किंतु सत बोली विश्वास करुथिबो मो बयान को जदि मु प्रत्याहार करे तेबे यह मोर विवेक एवं एक अनुष्ठान को अवमानना करिबा भଳି हेबो। नंबर 16 पाकिस्तान को विमानवाही अत्याधुनिक युद्धपोत देला चीन। भारत सह पाकिस्तान और चीन रो संपर्क बे अत्यंत तिक्त समय देई गति करुछि। शत्रुर शत्रु बंधु न्याय रे भारतर शत्रु देश गुड़ी को चीन सबु प्रकार सहयोग देवा आरंभ करिछि। प्रथमे भारत विरोध में चीन नेपाल को उस्केइबा परे पुणी पाकिस्तान को अस्त्रशस्त्र प्रदान करबा आरंभ करिछि। पाकिस्तान निमंते चीन रविवार एक उन्नत युद्धपोत प्रस्तुत करिछि ओ ता पाकिस्तान को प्रदान कर जाइछि। कुहा जाउछि एही युद्धपोत वर्तमान समयर अन्यतम अत्याधुनिक युद्ध जहाज। चीन पक्षरु पाकिस्तान को प्रथम युद्धपोत प्रदान कर जाइछि। या व्यतीत चीन पाकिस्तान को आहुरी 3टी युद्धपोत प्रदान करिबो बोली प्रतिश्रुति दैछि। नंबर 17 आदित्य दास मृत्यु मामला लाई डिटेक्शन टेस्ट पई लेखिला ओडिशा क्राइम ब्रांच। समाजसेवी मानव प्रेमी आदित्य दासଙ୍କ मृत्यु मामलाରେ ତାଙ୍କ पत्नी विद्याश्री एवं तांकर बंधु विकास पप्पू प्रीतमଙ୍କର लाई डिटेक्शन टेस्ट କରିବାକୁ ओडिशा क्राइम ब्रांच स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब को पत्र लिखिछि। एथिसह स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब को उक्त घटनार सविशेष विवरणी एफआईआर कॉपी और मामलाରେ संपृक्त व्यक्तिमानଙ୍କର बयान प्रदान करिथिबा रिपोर्ट मागिछि। 4 जनकर बयान रे समन्वय रहुनथिबारु तदंतकारी माने लाई डिटेक्शन टेस्ट करबाकू निष्पत्ति नैछंती। नंबर 18 मालकानगिरी जिला घंच जंगल भितरे बंदूक तैयारी कारखाना ठाबो। मालकानगिरी जिले में पुलिस एक बंदूक तैयारी कारखाना ठाब करिछि। कालीमेड़ा थाना अंतर्गत कुरुब और सुदागंटा गाँ निकटस्थ जंगल में माओवादी माने माटी तले अस्त्रशस्त्र लुचाई रखिथिबा विशेष सूत्ररू सूचना मिलिथिला। एहा परे सोमवार डीवीएफ और बीएसएफ जवान मिलित भावे कम्बिंग ऑपरेशन आरंभ करी बंदूक तैयारी कारखाना उपरे चढ़ाऊ आरंभ करथिले। एही चढ़ाऊ समय रे घटनास्थलरू विपुल परिमाणर माओ सामग्री जबत होईछि। एही कम्बिंग ऑपरेशन बेले जवान माने माओवादी बंदूक तैयारी कारखाना ठाब करथिले। एठारे माटी तले विपुल परिमाणर अस्त्रशस्त्र माओवादी माने लुचाई रखिथिले। ठाब होइतिबा माओवादी एही बंदूक तैयारी कारखाना रे बेआईन भावे माओवादी व्यवहृत अस्त्रशस्त्र तैयारी और मरामती हेउथिबा मालकानगिरी एसपी सूत्ररू प्रकाश। नंबर 19 तबलीगी समावेश रे शामिल विदेशी नागरिकों को बदनाम कर जाइछि कहिले बॉम्बे हाईकोर्ट। दिल्लीर निजामुद्दीन रे गत मार्च मासरे अनुष्ठित तबलीगी जमात कार्यक्रम रे जोग देइथिबा विदेशी नागरिकों पई देश रे कोविड व्यापिछि बोली प्रचार कर जाइथिला, किंतु यह अपप्रचार थिला और सेमानक मुंडरे अठा बड़ जाइथिला बोली बॉम्बे हाईकोर्ट कहिसंती। एपरिकि सेमानक विरोध रे दायर कर जाइथिबा एतलाको मध्य बॉम्बे हाईकोर्ट खारज कर दैछंती। अଯଥାରେ तबलीगी जमात रे जोग देइथिबा विदेशी नागरिकों मुंडरे अठा बड़ जाउछि एवं कोविड व्यापिबारे सेही विदेशी नागरिकों कोनोसी भूमिका नाही बोली बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद खंडपीठ कहिसंती। तबलीगी जमातर 34 जन सदस्यों विरोध में होइथिबा एतला को बॉम्बे हाईकोर्ट रद्द कर दैछंती। एही एतला रे तबलीगी जमातर 29 जन विदेशी सदस्यों नाँ रहिथिला। नंबर 20 24 घंटे 61,408 कोविड आक्रांत चिन्हट 57,469 सुस्थ। देश में महामारी थमिबार ना नेउ नाही। काली 61,408 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। सूचना अनुसार अगस्त 24 तारिख सुधा समग्र देश में 31,06,348 जन भाइरस द्वारा आक्रांत होइछंती। आक्रांतों मध्यरु 23,38,035 जन सुस्थ होइथिबा बेले 57,542 जन आक्रांतों मृत्यु घटिछि। 24 घंटा मध्य जना पड़िथिबा 61,408 आक्रांतों मिसेई संप्रति सक्रिय आक्रांतों संख्या 7,10,771 रही। गत 24 घंटे 836 जन आक्रांत प्राण हरइछंती। देश में महामारी जनित समुदाय मृत्यु संख्या 57,542 रे पहुंची। यासह 24 घंटे 57,469 जन सुस्थ होइछंती। नंबर 21
କୋମାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ କୋମାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ କୋମାରେ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସହକର୍ମୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଚେତଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଚାଇନାର ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସହକର୍ମୀ ଚାଙ୍ଗ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। କାଲି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ 13 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 81 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଲଗାତାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 1 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ତେବେ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଡିଜେଲ ଦର 73 ଟଙ୍କା 56 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 88 ଟଙ୍କା 28 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 80 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 83 ଟଙ୍କା 13 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 77 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିବା କୋଭିଡ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଚୀନ। କେତେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚୀନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଚୀନର ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିନଫାର୍ମ ଟିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ଭାଇରସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଜେଙ୍ଗ ଜୋଙ୍ଗ ୱି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ତଦାରଖ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମତି ଫର୍ମ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନିଟରିଂ ଯୋଜନା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯୋଜନା, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ମହାମାରୀ ବେଳେ ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ତଥା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। 2020 ମେ ମାସରେ ଦ ସୁଇସାଇଡ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ହରାଇଥିବାର ଚାପ, କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସାମାଜିକ ଅପବାଦ, କୋଭିଡ-19 ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଦି ଅନେକ କାରଣରୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସାଦ ଭାବ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିରାଟକାୟ ବିଲ୍ଡିଂ, 70 ଜଣ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପତ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କଲବଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାଲି ପୁଣିଥରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମହାତ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ବିଲ୍ଡିଂ କାଲି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବିଲ୍ଡିଂଟି 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହା ତଳେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ 3ଟି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 26 କୁଡ଼ାନକୋଲମ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ। କୁଡ଼ାନକୋଲମ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ସୋମବାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ 400 ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଓ ପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ 1000 ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଗତ ମେ ମାସରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ରୁଷର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1000 ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରାଯାଇଛି ଓ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ, କହିଲେ ଜେ.କେ. ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଳାଭୂମି, ହ୍ରଦ, ପର୍ବତ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାର, ଖାଦ୍ୟ ଆଦିରେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାଢ଼ୀ, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଆଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ବୋଲି ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରୁପ ସିଏମ୍ଡି ଜେ.କେ. ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ହାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଏହା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ପରି ହୋଟେଲର ଅଭାବ ରହିଛି। ନମ୍ବର 28 IPL 2020 ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତ ଦଳ। ବିସିସିଆଇ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ରବିବାର ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
संक्रमण जनित परिस्थिति को दृष्टि रखी चलित थर आईपीएल को यूएई रे खेल निष्पत्ति होईछि। रविवार प्रथमे सनराइजर्स दल यूएई रे पहुंचीथिया बेले परवर्ती समय दिल्ली कैपिटल्स दल पहुंचीथिला। एही दुई दल को मिसई आईपीएल रे भाग नैथिबा समस्त दल इतिमध्ये यूएई रे पहुंची सारिछंती। यूएई रे पहुंचीबा परे दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दलर क्रिकेटर और सपोर्ट स्टाफ माने 6 दिनिया संगरोध रे रहिबे। नंबर 29 आईसीसी हॉल ऑफ फेम रे कालिस जाहिर अब्बास और लिसा। किंबदंती दक्षिण अफ्रिकार पूर्वतन ऑलराउंडर जैक कालिस, पाकिस्तान पूर्वतन बैट्समैन जाहिर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट दलर पूर्वतन अधिनायिका लिसा सीथलकर अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम रे स्थान पाइछंती। आईसीसी पक्षरु रविवार वर्चुअल बैठक अनुष्ठित होइथिला। एथिरे आईसीसी हॉल ऑफ फेम रे कालिस, अब्बास और लिसा को स्थान दिया जाइथिला। नंबर 30 तृतीय टेस्ट अजहर रिजवान पाकिस्तान रो सम्मान रखिले। तृतीय टेस्ट रे इंग्लैंड को 500 रु अधिक रन करिवार सुजोग दैथिबा पाकिस्तान तृतीय दिन में तुलनात्मक भाव भल खेली। पाकिस्तान प्रत्युत्तर मंग अधिनायक अजहर अली ही धरिछंती। तांको लढु और धैर्यपूर्ण शतक बड़े पाकिस्तान बड़ विपर्यय बाहरी। 3 विकेट रे 24 रन ओभरनाइट स्कोर खेल आरंभ करी धीरे धीरे फॉलोअन एड़ेबा आड़क अग्रसर हेउछि। आमर चैनल टी को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन दबाइले समस्त अपडेट पाई परिबे। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर रे मध्ये उपलब्ध अछु। ता देरे मध्ये आपण देखि परिबे। धन्यवाद।